Siya ni Marinal Balawas, nurse sa Department of Health. I've been working under the Department of Health for 10 years. For 10 years now. I'm a single mom. 2 kids actually, all alone supporting them since 2007. Inyam nabanggit di kadwami nga midwife ijay RHU nga aday ti kasjay ijay ubing nakot kastoy agtrabaho iti Vester, and then in-invite nakot sige man agdingag ako nakot timan imay da nga dagos. So yun, nag-avail na kadagos iti tulat. Sa totoo lang tinag-awis kanyak ijay ket dayjay hulugan kasi. No gamin ijay da dumang akwa. Down payment agad na half, almost half, tapos payable in 2 years, kasi lang. Kasi syempre galing tayo sa mahirap, walang properties nga maipamana iti parents. So, talaga nga dream ko na magkaroon ng sariling ganun lote. Ijay St. Andrews Tabuk. Kasjay iti plano kasi jay ubing ko, jay nga may sa, mahilig siya na magtinda-tinda ng, conforme nga may lako na, foods kasjay, drinks. Di iti plano na. So, kadagijay kayat na nga agin Vespay, nga padpadak nga awan iti pagrugrugyan na, ket eto na yung Vester Corporation, maganda yung offer nila, tapos affordable, okay naman lahat yung deliverables, walang problema, kasi DJ talaga itinang awis kanyak, yung deliverables nila na kompleto, nandun na lahat. So, awan problema, DJ tinang kuwakan ng awis. So, umay kayon, ag-invest iti Vester Corporation.